আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টুডে নিউজ। ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে, ওই দিন রোটারি ক্লাব অফ কসবা আয়োজক প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন প্রজ্ঞান ভবনে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন তার বেশ কিছু মুহূর্ত আপনারা দেখুন বেঙ্গল টুডে নিউজের পর্দায়। স্বাস্থ্যের উপর অনেক মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনে নেব। স্যার, একটা জিনিস ভীষণভাবে জানি যে ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে, আমরা সবাই জানি স্বাস্থ্যই সম্পদ, কিন্তু তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে আমরা অকালেই অনেক প্রাণ চলে যাচ্ছে। তো সেই হিসেবে আপনি আজকে যেটা কি অ্যাওয়ারনেস দিতে চান? প্রথম অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে যে স্বাস্থ্যই যে সম্পদ, এটাকে মন দিয়ে মানতে হবে। এটা মুখে শুধু বললে হবে না। আমরা মুখে বলি স্বাস্থ্যই সম্পদ, কিন্তু আবার দেখি যে খাওয়া দাওয়া হোক, কি ঘুম হোক, কি আমাদের চিন্তাধারা হোক, এগুলোর মধ্যে অনেক ভুলভাল রয়েছে। সেগুলোকে না শোধরালে শুধু সম্পদের কথা বললে হবে না। এবং সম্পদ তো বটেই, মহাত্মা গান্ধীজি বলেছিলেন যে সোনা এবং রূপো তার থেকেও বেশি কিমতি হচ্ছে আমাদের হেলথ। ইট ইজ মোর কস্টলিয়ার দ্যান দ্য গোল্ড অ্যান্ড দ্য সিলভার, অনেকদিন আগে বলেছিলেন। তো স্বাস্থ্যই সম্পদ যখন আমাদের, এখন আবার বলা হচ্ছে যে সম্পদই হচ্ছে স্বাস্থ্য। আগে বলা হতো স্বাস্থ্য সম্পদ, এখন বলা হচ্ছে মেন সম্পদ হচ্ছে স্বাস্থ্য। এটার আমাদের কেয়ার করা খুবই দরকার। এই সম্পদের মূল্য আমরা কখন দিই? যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। प्रज्ञान भवन में आपको आमंत्रण किया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर में। आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे के बारे में? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो अवेयरनेस के मसले में जो प्रोग्राम सारा दुनिया में 7 अप्रैल 2026 को ठीक किया गया है, उसी के आधार में सबको एक साथ मिलकर हेल्थ के ऊपर काम करने का जो स्लोगन है, उसी के आधार में ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में शिरकत होने का जो मौका मिला, मैं आभारी हूँ। और इससे जो मैसेज तमाम आदमी के पास जाता है, उसको अपना हेल्थ के बारे में अपने आप सिर्फ नहीं, अपने पड़ोसी, अपने प्रतिवेशी और सबको सेहतमंद रखने का जो एक अवेयरनेस है पहुंच पाना बड़ा एक मुहिम है। और मैं समझता हूं इसमें प्रज्ञान फाउंडेशन जो मुहिम लिए हैं और जो हरकत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और उन लोग का हर काम को मैं सराहों में अप्रिशिएट करता हूं। और आप लोग के जरिए तमाम आदमी, तमाम व्यूअर्स ये मैसेज देने का कोशिश करता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ बिना आपका कुछ नहीं है। और ये 7 अप्रैल 2026 का जो वर्ल्ड हेल्थ डेज है, इसको सामने रख के आप अपना हेल्थ के बारे में और भी जागरूक हो जाए और बीमारी को अपने से दूर हटाइए, जिसमें सारा जिंदगी आप अच्छे रहें, सुस्त रहें और बाकी जिंदगी आप बीमारी से दूर रहें। सर